Ha? Oo! Huli ka! Tingnan mo! Yan, gumagana pa rin yan. Naka-on yan! Sa rouser, di mo magawa sa akin yan na. Palit! Palit. Abot. Ha? Abot pa to? Lumot! Magabi yan. Maandar pa naman eh. Nasa top speed 70. Pero pag in-sprocket baka mabilis. Maliit na yan eh. Ha? Maliit na likod eh. Hindi, harap, maliit.